girls, today we are going to learn a new poem, The Twins. The poet of this poem is Henry S. Lee. This is a humorous poem. Comedy is there, which highlights the foolish mistakes that occur when the identical twins are mistaken for each other. The entire poem speaks about the difficulties that occur due to the close similarity between the twins. In this poem, the poet expresses his sorrow over the fact that he has been confused for his brother in his entire life. Now, let us see the stanzas of this poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him. And each for one another, it puzzled all over kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. And thus, you see, my fate's decree, or rather nurse's whim. My brother John got Christian me, and I got Christian him. This fatal likeness even dog. My footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? To prove that you were you? Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Henry Sambrook Lim. So, let us see the explanation of these stanzas. In form and feature. In form and feature म्हणजे structure and appearance म्हणजे दिसण्यात, असण्यात, वागण्यात. So this is a poem about the twins. Twins म्हणजे जुळी भावंड. जे आईच्या उदरातून एकावेळी जन्माला येतात, एकावेळी जन्म घेतात. ती भावंड म्हणजे ट्विन्स, ज्याला आपण जुळे म्हणतो मराठीमध्ये. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिंब. तर या जुळ्या भावंड्यांबद्दल ही कविता आहे. इन फॉर्म अँड फीचर. फॉर्म अँड फीचर म्हणजे स्ट्रक्चर अँड अपीअरन्स म्हणजे रूप, चेहरापट्टी, दिसणं. फेस अँड लिंब चेहरा, दिसणं, या सगळ्यांमध्ये काय म्हणतोय कवी. In this poem there are twins and the narrator of this poem is one of a pair of the twins. Narrator says that he was absolutely similar with his brother. ते जोडे असल्यामुळे एकमेकांशी अगदी त्यांचं खूप साम्य होतं. कवी आपल्या भावासारखाच दिसायचं हुबेहूब. I grew so like my brother that folks got taking. Taking means here mistaking. म्हणजे लोकांना कळतच नव्हतं की कोण कोण आहे ते. And each for one another. They were physically alike, same. Due to their similarity, the people began mistaking. Taking means mistaking. One for the other. एकाऐवजी दुसऱ्याला समजायचे.
कळतच नव्हतं लोकांना की कोण कोण आहे ते. Because of their similarity, it puzzled all our kith and kin. Kith and kin means relatives, नातेवाईक. तर सगळे नातेवाईक कन्फ्यूज व्हायचे, त्यांचा गोंधळ उडायचा, त्यांना कळायचंच नाही की कोणता कोण आहे ते. Because of their similarity, all relatives were confused. The confusion reached at very high level. It reached a fearful pitch. Pitch means limit, height. Confusion एकदम वरच्या डोक्यावरच जायचं, लोकांना कळतच होतं कोणता कोणता आहे ते. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. The confusion reached a very high level. Nobody could tell them apart. लोकांना कळतच नव्हतं कोणता कोण नेमका आहे ते. One day, to make the matter worse, before our names were fixed. Second stanza. Narrator says that one day just before their christening. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. Narrator says that one day just before their christening, म्हणजे त्यांचं नामकरण होणार असतं, त्यांचं बारसं होणार होतं. As they were being washed by the nurse, त्यांना नर्सने आंघोळ घातली. They got interchanged, ते बदलल्या गेले, दुसरा एकाच्या जागी पहिल्या दुसऱ्याच्या जागी ठेवण्यात आला. We got completely mixed, त्यांची आंघोळ घालताना नर्सच्या हातून ते बदलल्या गेले. And thus you see by fate's decree. Decree म्हणजे ऑर्डर. त्यांच्या नशिबाने काय, त्या नशिबाप्रमाणे काय झालं, ठरल्याप्रमाणे काय झालं, नशिबाने ठरल्याप्रमाणे काय झालं. It happened due to the nurse's mistake or because of destiny's decision. Narrator's brother, their names also interchange, and thus you see by fate's decree, or rather nurse's whim. whim म्हणजे sudden change of mind. नर्सच्या एका चुकीमुळे काय झालं बघा. My brother John got christened me and I got christened him. नॅरेटरला म्हणजेच कवीला त्याच्या भावाचं नाव देण्यात आलं आणि त्याच्या भावाला त्याचं नाव देण्यात आलं. ख्रिश्चन म्हणजे नेम गिव्हन टू अ बेबी ऍट द नेमिंग सेरेमनी. बारसाचे वेळी बारसं करताना जे नाव ठेवलं जातं तो सेरेमनी, ख्रिश्चनिंग सेरेमनी. तर कवीला त्याच्या भावाचं नाव देण्यात आलं आणि त्याच्या भावाचं नाव कवीला देण्यात आलं. तर जॉन हे जे नाव कवीसाठी ठेवण्यात आलेलं होतं ते नाव त्याच्या भावाला देण्यात आलं आणि त्याच्या भावासाठी ठेवलेलं नाव कवीला देण्यात आलं. Now next stanza. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. Now the narrator says that when narrator went to school, आता ते शाळेत गेलेले आहे, शाळेत जायचे. My fatal means here leading to disaster or death. अतिशय अशा गोष्टी पुन्हा घडतच गेल्या, चुका होतच गेल्या. काय झालं, फॅटल म्हणजे अतिशय निर्णायक, हानिकारक चुका होत गेल्या. डॉग मीन्स कंटिन्यूड टू फॉलो, आणि सतत त्यांचा या सगळ्या चुका त्यांचा पाठलागच करत गेल्या. हानिकारक गोष्टींनी त्यांचा पाठलाग सोडलाच नाही. माय फुटस्टेप्स व्हेन ऍट स्कूल. द नॅरेटर सेज व्हेन they went to school with his brother. When the narrator went to school with his brother, that time this fatal means harmful. हानिकारक, fatal means harmful. Similarity. The difficulties happened with the narrator. पुन्हा या संकटांचा त्याचा पाठलाग होतच गेला, संकट कवीचा पाठलाग करतच गेले. The narrator was getting punished and I was always getting flogged. Flog means beaten up, punishment होणे, शिक्षा होणे. The narrator was getting punished means beaten up, flogged, for John turned out a fool only because of his brother John. John चुका करायचा आणि कवीला मार पडायचा. His brother John made mistake and the narrator was beaten up by his teacher.
How John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. So the narrator, the poet wanted to ask a question to everyone he knew. की प्रत्येकाला मला एक प्रश्न विचारायचा आहे ज्यांना मी ओळखतो त्यांना. What would you do if you were me to prove that you were you? तर कवी म्हणतात की मला प्रत्येकाला एक प्रश्न विचारायचा की माझ्या जागी जर तुम्ही असते तर तुम्ही काय केलं असतं. The narrator wanted to ask the question to everyone he knew. What he would do in order to prove his identity. की मी आहे हे सिद्ध करायला मी काय करायला हवं होतं. To prove that you were you. If he were in his place means the narrator because he was suffered many times. Our close resemblance turned the tide. Turn the tide means change the situation of my domestic life. Resemblance means likeness, सारखेपणा. Resemblance means सारखेपणा, likeness. Turn the tide means परिस्थिती बदलली या त्यांच्या सारखेपणामुळे. त्यांच्या डोमेस्टिक लाईफ म्हणजे त्यांच्या कौटुंबिक आयुष्यात देखील काय बदल होतो बघा. काय घडलेलं आहे बघा. काय झालं त्यांच्या आयुष्यामध्ये. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. For somehow my intended bride became my brother's wife. Narrator says even his family life affected because of this similarity. या सिमिलॅरिटी सारखेपणामुळे त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात काय झालं बघा. The girl he intended to marry. ज्या मुलीसोबत कवीला लग्न करायचं होतं. इंटेंडेड ब्राईड तिच्याशी त्यांना लग्न करण्याची एंगेज ते होते त्या मुलीशी. ते काय ती मुलगी became my brother's wife. त्यांच्या भावाची पत्नी झाली. became his brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on. Absurd म्हणजे foolish अशा घटना घडतच गेल्या. चुकीच्या गोष्टी घडतच गेल्या. And these same mistake went on. अशा चुका होतच गेल्या घडतच गेल्या. Mistakes went on. These mistakes, absurd mistakes went on. आणि कळस काय झाला बघा शेवटी. And when I died the neighbors came. जेव्हा लेखकांना मृत्यू येतो तेव्हा शेजारी येतात. नेबर्स म्हणजे शेजारी येतात. And buried brother John. आणि ते काय करतात त्याच्या भावाला. The neighbors came and buried his brother John. त्याच्या भावालाच म्हणजे जॉनला ते buried म्हणजे त्यालाच ते त्याचाच अग्निसंस्कार करतात किंवा त्यालाच ते त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करतात. Mistaking him, his brother John mistaking him for the narrator himself. The neighbors came and buried his brother John. त्यालाच ते त्याच्या भावाला जमिनीमध्ये पुरतात. So this is a very funny poem written by Henry Sambrookly. आणि जे दोन सारखी जुळी भावंड असतात त्यांच्या सारखेपणामुळे काय काय आणि कशा चुका होतात आयुष्यामध्ये. त्यांना कवीला काय काय प्रश्नांचा सामना करावा लागतो. कोणकोणते प्रॉब्लेम्स त्यांना फेस करावे लागतात हे या कवितेमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे कवीने. की जेव्हा त्या कवीला मृत्यू येतो. When the narrator died, the neighbors came and buried his brother John, mistaking him for the narrator himself. Now let us see the English workshop. We are going to solve the activities from English workshop. Rewrite putting the mistakes in the speaker's life in their proper order. Now you have to arrange these sentences according their order. He got beaten up often at school. The speaker's bride became his brother's wife. The speaker desperately asked for guidance. No one in the family could distinguish between the twin babies. At the naming ceremony, wrong names were given to the two twin brothers. Even in death, the twins were not separated during burial. Now you have to arrange these sentences
की पहिल्यांदा काय होतं, no one in the family could distinguish between the twin babies at the naming ceremony. D पहिल्यांदा E नंतर at the naming ceremony wrong names were given to the two twin brothers. Then he got beaten up often at school. A third येईल, नंतर येईल the speaker desperately asked for guidance, हे चौथं येईल, नंतर येईल in the speaker's bride became his brother's wife, आणि last येईल even in death the twins were not spared during burial. Then the second question, pick out 4 situations in the lives of the twins which are too absurd and senseless to believe. तर तुम्हाला हे उत्तर शोधून लिहायचं आहे. थर्ड क्वेश्चन आहे, complete the web diagram. Poet uses humor to. B क्वेश्चन आहे, write any 2 lines from the poem that you find most humorous. तर याच्यातले आपण तुम्हाला 2 शेवटली ओळ आहे ती लिहायची आहे. एक ओळ तुम्ही ही लिहू शकता, as we were being washed by nurse we got completely mixed आहे, आणि लास्ट आहे, लास्ट येईल and when I died the neighbors came and buried brother John. ही ओळ येऊ शकते, याच्यामध्ये ही ओळ लिहायची. नंतर त्यातल्या रायमिंग पेअर्स लिहून काढा जे आलेले आहे. डॉग आहे, फ्लॉक आहे, स्कूल आहे, फूल आहे. नंतर येतात आहे ओळी लिंब आणि हिम आहे, किन आणि ट्विन आहे, वर्स नर्स आणि भीम आणि हिम. या तुम्हाला रायमिंग पेअर्स याच्यातला येत आहेत या कवितेतल्या. 2 lines from the extract that you find humorous, as we were being washed by nurse we got completely mixed आहे. दुसरी ओळ येते आहे, my brother John got Christian me and I got Christian him. ही ओळ लिहून काढा. नंतरचा क्वेश्चन बघूया आपण. हे रिराइट पुटिंग मिस्टेक्स हे लिहून काढायचं आहे. तर अशा प्रकारे विद्यार्थिनींनो आपण आता ही कविता शिकलेलो आहे. अतिशय छोटीशी आणि छान कविता आहे. तर तुम्ही ही कविता पहा, वाचा. मी कविता शिकवताना तुम्हाला तुमची पुस्तकं उघडी ठेवायची आहे. पुस्तकं समोर ठेवूनच तुम्हाला ओळीनुसार तुम्ही या कवितेचा अर्थ समजून घ्या. कवितेतले रायमिंग पेअर्स लिहून काढा. ऍडजेक्टिव्ह आले असतील ते लिहून घ्या. नंतर या कवितेमध्ये हायपरबोले, फिगर ऑफ स्पीच आहे. तुम्हाला मी सगळ्या कवितांचे ऍप्रिसिएशन पाठवलेलेच आहे, त्याप्रमाणे आपण कवितेचे लिहून घ्या. ठीक आहे. आणि या मी सांगितल्याप्रमाणे अभ्यास करायचा आणि पूर्ण ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करून मला पाठवायची आहे.